Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. And I'm not paying so on your member, and did say on your popona daroma. Only a busia, any other phone in our moye. The Dauba diase. So was I saying so, a man I watch it up as I between you. And then so when you may as I may have when you can see a seminum in Yusian as I am far a baby in frame. And when you may ask a man, no baby siano. Martini Dean said, what will be your reward? What will be your reward? Akatia ben and Aubinia. Akatia ben and Aubinia. Sa asemi ye be hu no Revelation chapter 22 verse 12. Revelation chapter 22 verse 12. The one I be hu sa asemi. Me kan na ya foso said the bia ye no. Look, I am coming soon. My reward is with me, and I will give to each person according to what they have done. According to what they have done. I say, my reward is with me, and I will give to each person according to what they have done. I say, share. Mereba, Ipita Makatia, Mereba, Medibre obi biara said ye, Numa esitie. I say, what the bre obi biara said ye, Numa esitie. None of pay, Unuma et a saying, we didn't. And I no pay abrabo ben and na wofu se wo bo na ena no pay se owura no eba sesie ya akatua ben and na wofu se wo benya we asembisa bia epese ene wan kasa wo bisa wo ho wan kasa bisa wo ho esanse wan kasa wo ni munuma wan kasa wo ni se owura ne pa sesie ya wa wo ni akatua wo benya akatia mienu ene wo ma onipa biara a wo asase so akatia a edikan eternal life heaven osoro ahimie heaven na akatia etoso mienu na so ye eternal punishment obonsam jem hell obonsam jem hell onyame asem eka Matthew chapter 25 verse 46 or say then the wicked ones will be sent to eternal punishment, but the righteous will go to eternal life. Amen. Enti your eternal life and your eternal punishment. The way ne akatua mienu a owura no se oba ene ya menu mienu ebenya. Na me bisa se emu de na obenya. Emu de na obenya. Onyame asem sa aka se ode na temuo anase ebredu ese ode atemuo ehya asefro no no nyame ne fie ene onyame ehu se ye na agidifo onyame ehu se ye na kristofo abrabo a ye bo ekwan ya ye nam so ede ye na djuma enye kwan paso ene nioma onyame na chiwade ene nioma ense emfata eno na ye na ye free ho agidifo ye na ye free ho kristofo eno na ye di akire ena edi akire ene enioma miensa ena nipa nyina edi akire eye nioma onyame achiwade ene enioma miensa ena nipa nyina ye ni achidi akire ye de say onyankopon adwuma ene enipa bebre sorry tia onyame adwuma yefo ede bia nyolmo a wonte se ye ka onyame adwuma yefo ho asem asofo ene adifo ho asem enokure ese kristosom ewotaye nanso so yemu bi yenjuma ama ho kwan ama da biara ye ka kristosom ho asem ene wo sha asofo eni nyame adwuma yefo sane oma miensa amekan eno na ye nyina ye twidi akire edi sei enyame adwuma ye unye hu fin ema wiase enya ye ho asem ka ni eli kan sika ye tosu mienu eye tumi ye tosu miensa dibre sane oma miensa we eno na enanipa edi sei nyame adwuma ena nipa edise nyame adwuma ene onyame dwuma yefo asofo akese a wiase nyina nka ye hwe wo mo
nanka yedi omati ni esua omusu ene tumi nti nyame nipa ofiri asori dem ma na okobosomsom so ene abosom so na nyame nipa ne nam enam tumi yepetumi e de aye nsenkyerene yepetumi e de aye neoma ma nipa hu se ampaye wo tumi ene nyame adwuma yefo kristofo yefum wiase agapade da bia yesori ani akotena asori dem na yetufu ni yekase bible say e ma yemfum wiase eneoma anase ma yemfum wiase agapade na nso so ene asofo mo kire saa neoma no omo ana efum wiase agapade omo ana efum ewiase neoma omo ana efum ene asofo a omo di yanim ene kristofo ene ye ne efum wiase neoma Bible boy enkoko o say boni nyina ehini eni sika pe boni nyina enyini eni sika pe boni a ene nipa ayape enipa eni di sika echi eni sika nipa epenti enipa kunkum nipa eni sika nipa epenti se nipa ekum nipa kra wonfa ho enipa ekum nipa kra wonfa ho the Bible si nipa edi sika echi ama nipa afrigidie ni mu nipa afrigidie ni mu sika enti nipa bebre ekọ seye mu ene di bra nipa epenti nipa pese onya di bra we opese ye hu se ampa on the whole disposition enti nipa di nu ya bone a ondwene ho ene akunkum basa ewudie basa enioma tantan enioma nyame chini eni nene enipa eni di achiri na na yewura fi se o say ewiase eni mu akono nyina ejam nyina ejam na wona obey onyame apede no omo no mbetena se afebo that is eternal life ene onyame asem etumi no mienufo nyame asem etumi no mienufo ese akwan biara ye nam so se saa kwan no enye Kristo kwan a ye de petumi se kwa saa kwan nye Kristo kwan a ye de pe sika anase ye de pe di bra oniadofo onyankopon asem sei yenhwe yie na owura no oreba na okwa na katia no de bre obi biara se de nyuma sitie se de obiara enyuma sitie se de nyuma esitie wanka se o de bre minu mienu se de nyuma sitie anase o de bre minu mienu se ye Ghana fo se de nyuma sitie o se o de bre obi biara ankura se de nyuma sitie ene ana ye mesire Christopher bi di wa mo me de me kwa sorry me de ma sorry de ehwe ya sorry na powerful osofo edi anim o brutal o tumi o say e good so osofo o odi wanim wo kan ho asem na wo gini di se wo tumi na mom se akatia na onyame o de ba no omfa mbre asafo no nyinara na mom o de be bre wo nko a ini se wo asafo bi na se osofo no o kanyame asem kirew onampan paso etetew na se wo se wontie na de obenampan bone so na ye de wo pe na wo de awawa ho se wo kwa asori a onyankopon enkyerechire papa wo honom na nso so sisa wadwene a onuadofo na nyame kasa kye sisa wadwene essence akatua no o de ba se de obiara enyuma sitie ene tumi a enipa bi pe ewa amanyo ekuo mu nti ene tumi a enipa bi pe ewo wonjuma mu ene sika ene di bre a enipa epenti ene onipa ekunkum nipa ene onipa amfa ho se saa ne oma miensa nti ono ankasa ne ba wawo no obekwa koku no oni bekwa abosom so dia kwa ye enyankomade na odi anya saa ne oma no Bible say onyame ensi dan na odansifo no esi ne kwa ti ade biara a wo pe ade biara a wo hwehwe na wonam kwan bone so ehwehwe na wonam kwan bone so enya no
Bible says onyankopon wansi dan na onazefo ni si ne kwa se ni nyina ara ne se enye nyame ne de ma wo a onuadofo kan hu se e de wo haw be brew e de wo seye be brew e wo be ko o seye mu awieye no o seye mu na de wo be ko ene nipa be bre na mpan bone so enya wo ho tam ene wo de nipa kra ye nkoa ni nyina onyankopon wo hu onyame wo hu ni nyina ara na se de make an wo se wo na katua e de brawo se de onwuma sitie no ene be kire akatua a obenya Intiene onyame asem e bo me no mienu kokko onyame asem e tu me no mienu fo ese sa abrabo biara ye nam ese kwan biara ye nam so se sa kwan no se nye Kristo mu na ye de anya sa anyoma na ye nchi ye hu mfiri ho ene ye nya adwensa kyera ni ye nsate mu abrabo a ese na fata na yetimi anya dan kwa aye eternal life no Yakopon asem wo se Kristo ene di kan awa ade nyina mu na enam ne so anase ne mu ena ade nyina etim ini sa tumi na wo pe no se enam Kristo mu a entim da biara da se ahonya de na wa pray a wonam kwan bone so ekunkum ni pe di wonu ya binum ebinum anya ade anya no se enam Kristo mu a onua entim yehu bebre ona omko osika ekomko pesika duro edinya a omo yehu bebre awiye ya se de bebre num awiye si ye ya tantan onyame empese mi no mienu ye wiye be tantan onyame empese sa kwan ankofo nam so no edi guye edi seye no ompese yenso ye be fa sa kwan so bi enti ne obisa mi no mienu se ye nwuma te sen se enwuma enya enwuma papa ebe ma ya katua papa yantwu ye ho afamfiri ho na nipa bebre enka bi shem na omu nim se COVID-19 bi ba ama ma brabo abawiye nanso se nipa bebre abrabo abawiye enipa no bi wo ma omu nya ya nke na omu ti ase na ko omu se saani oma nanso omu nya ne saa onyame nipa onyame ba onyame odo enu ti na besi saa brewo da so ti ase a wutie saa asem yi ene mesro bebre se saa asem ya wutie no hye na wunua bi enya bi na ono so na mpan bone so a ontimi twene ho afiri saa pan bone ne so oso woreba okwete na katua o de brewo bi biara se de ne nyuma esitie ini se wunyuma enya papa akatua wo benya no enya akatua papa na obeko osenyi mu na oseyi abeko mu no eye eternal ndene twonwu firi sa abrabo no ho said the Onyankopon asem eka wo Job and so Job chapter 34 verse 11 or say for according to a man's deeds he repays him, according to a man's ways he brings consequences. Are you going to get a reward or are you going to get the consequences? Emu dian e na wo befa, emu dian na wo benya, wa wonim suban a wo mu, wa wonim abrabo a wo bo. Ndisene onyame ba na ye a wonim akatua a wo benya. Ene enche na ewiase ne ko na ewie da bia ka se ewiase ko ewie a ya na ye yense ye ka sa asemi da bia fitete ye mra yeso na ye ka sa asem no nti yate ya bre se wiase nyanko na ewie ya o nchire bo wa asase so se de COVID-19 ye se kunkum bi mu no ebedun mra bi onyame obeji wa home afiri wonsam na me bisa wo se nyame ji wa home afiri wonsam a akatua ben e na wo benya ehe fa na wo begina ena wo begina ena no pay me kasa ntiti wa so bebre na mom ye me ka kira won se ebe ya sisa wadwene se ni pakum na wakum de anya wo hutama ni pakum wakum bia eye twa so ma ena enye last stop
abrabo bi a wo biara emfata na ense se okristo ni bebo sa abrabo no ene onyame se fani nyina bra wieye esan se oreba okristo na katua e de bre obi biara se na nyuma sitie nti ebeya isa wadwene e hye onyankopon akira kwan na bo abrabo a ese na efata na se onyankopon eba wotine nya konta papa bi abu ade akyere no ene onyame enhyirawo se wutie onyankopon asem yi na mempa ebo ni se asem yi a wutie se wutom sini anase wo abrabo bi a ense na emfata obenya adwensa kyera na watwe wo afiri sa abrabo no ho na wotimi enya eye eternal life a onyame wahyehyama agidifo ene wona ebebo bra ese na efata e wo soro heman mu wo ya frame pastor kan ene mi do besia onyame enka ho onyame onti anim kyerɛ wo na ɔma wo ahoɔden a abrabo biara wo mu a wontimi mfiri mu no ɔma wo ahoɔden a betimi afiri mu na wayɛ nhyira onyame nhyira wo bye bye